First, we take the banana leaf, put it in hot water. Today with bokati. Oh. Oh, pergi Johan. Number 2, a good cup of coffee. Number 3, lots of coconut. Yeah, coconut. It's a bit hot here. You can see my face a little bit shining. And a hot coffee. Oh yeah, just perfect. Just perfect. Bokati is taking Bikin the apa ini Johan? jangan takut. Ada. She's taking the rice out. It's been in the water, not hot water, just water. Guys, did you know that you can take the water from the rice once the rice is not in the water anymore, and you can use it for liquid compost for your garden? Yes. It makes good bacteria. Oh, the coffee is hot. Now she put the rice in here. Nice, good job. Are you cold? The white ghost is cold. Apa lagi apa? Wait, Nenek. So much violence. Apa korang orang? Apa korang? Ai foto na pun dapat. Belam-belam pun ni lah. Belah tinggal nama dok kami. Kaplok. Oh nah. Ada milu masih. Pak ke apa binjangin? Tak punya. So she put the coconut in the rice and she's mixing it right now. Ni tepung ya, tepung. And now, special flour. Siang nak. Flour made from the rice. Limo kamu nak. Ini belum. Nah, tak nak. Tak nak. Ini bukan. Ya, saya nak kain. Pulasan kan jelek. Onyang nak. Iya, onyang. Ada angki. Yang ada 6 lah kata ni barak yang lebih nak kata. Kena break ni. Yang jadi barak aku sekusan putih. Do ya do. Nah. Nah. Nah, keren mana. Well, I put everything. Nah, apa nah. Nah, jangan dia anu jangan. It's very technical. Lagi muat tepung ni. Cuma tepung yang keras. Wah. Ni terbelah mek. Ah, Kenapa pun sing kebedik ngir barak punya. aku susah. Kemudian benar. Yang ketak malu nyoba-nyoba. Buka lah. This no need explanation. Sing. Siapa ni? Sing. No. Yes. Ini ada. Ni jangan
get steaming for berapa lama di sana? 5 menit. Berapa? 5 menit. 5 menit. Kau ni pun yangวันนี้นะก็เป็นอย่าง Nothing. Brown sugar. Yes. Sak yang kena karadukan di kene ni mek. Kena di dukin. Ini mereka doang. Mungkin bedik ni. Benar, kau ni dia tadi kuan dia nyuang. Ini waktu pantas sama. Itu. Tuh. Ibarat-barat. Yang. Ni toleh ni mau cutting ai pelam di ni jajohan tu. No, ada mau cutting pilihan. Hello. Belang bang. Belang jangan tu belang. Kayak apa nih? Tuh, Johan tak konon tu. Bikin apa ini? Yang apa namanya? Yang Jajang. Ya, the special one. masih ada jangan tu. Ini ulung ni namanya. Iya, belum gitu. Celos nah. Kayak apa nih, Mek? Ya jo barak di Senggau. Oh. Seperti itu. Mbak, nak bikin yang Review, ini kan, dompet yang gitu. Begitu. Kat sing pipis ke yo mak yo. Benar sasa tu. Dia menghina Mbak Fatin. Ini bagaimana? Coba. Ini keket. Mek. Apa Mbak Kari? Apa? Ayo. Johan pawahe dengan Johan. Woi. Weh. Kenapa? Apa Johan? Terus. Apa ya? Yo apa gak Johan loen muncul. You dark. Kurang nak. Tahu udah di jalan semua. Bina jadi Johan. Nenek cantik. Berjawab bocah. Nenek. Kerja sedikit. Kan bisa? Iya. Ini nasi. Masih. Iya, apa dia? Ini nasi goreng. Oh, ini sekali. Ada nasi gorengnya saya. Di gunungnya belinya. Nah. Ini nak kamu boleh situ anu ni. That's right. Siapa budak-budak mah. That's right. Tok nasi karti. Yang tok mana? Makan di tok.
Untuk nasi kanti kata. There you go. This part will get colder overnight, and then tomorrow it gets sliced. No, like that. Yeah. That's it. It was an afternoon of cooking. It's beautiful. Goodbye, Nene. Ya, Nene. Nene banyak.